To have a last talk with Tipra Motha once again on Friday evening, Chief Minister Dr. Manik Saha, Minister Sukla Charan Noatia, Minister Tipra, State IPFT President Prem Kumar Riang, State Secretary Swapan Debarma, and IPFT spokesperson Advocate Amit Debarma are on their way to Delhi. Conversation between Tipra Motha and central government is now in the last stage. If Tipra Motha accepts the offers of central government or BJP, then the alliance between Tipra Motha and BJP will be final by the evening of Saturday. But Tipra Motha and central government are stuck in the midway with other 2 or 3 point demands. Tipra Motha and people of the state are now in an immense worries. In the middle of that, on Friday evening, a news to go to Delhi for the final conversation with Tipra Motha reached to the people. As a result, to have a last talk with Tipra Motha once again on Friday evening, Chief Minister Dr. Manik Saha, Minister Sukla Charan Noatia, Minister Debarma, State IPFT President Prem Kumar Riang, State Secretary Swapan Debarma, and IPFT spokesperson Advocate Amit Debarma are on their way to Delhi. But Minister Sukla Charan Noatia and Minister Debarma was not willing to say anything regarding the inside news. Chini अधिवेशन budget अधिवेशन 2024 पहिला सेशन already January just finally जरावा दिल्ली में होते कॉल सकायो इंडिया चीने सारी टीम बिसिंगना दिल्ली ऑफ चीने ने बागे ये पंजाब में हुआ चीने Honorable Chief Minister में वो जाके जाता ये सारी का ना दिल्ली में खाना हाई होने का वो दिल्ली खाने में खाना खा जाता है तो तामने बागे साथ दिल्ली माना ना खबर तामने बागे दिहन तामने से माना सब मीडिया बंधुके नमस्कार আমরা যাচ্ছি দিল্লিতে আমাদের প্রোগ্রাম আছে পার্টির প্রোগ্রাম আছে তার জন্য আমরা দিল্লি যাচ্ছি এটা জানা হবে আপনাদের জানবেন যদি কোনো কিছু হয় আপনাদের জানবেন তো আপনারা তো চাইছেন যে জনজাতিরা উন্নতি আমরা চাই একসঙ্গে কাজ করব জনজাতির জন্য কাজ করব একসঙ্গে কাজ করব এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করব একসঙ্গে কাজ করে আমাদের জনজাতি যারা পিছিয়ে পড়া জনজাতি তাদের জন্য আমরা কাজ করব একসঙ্গে কাজ করব শুধু কথাই বলে হবে না তো জাতির জন্য আমরা কাজ করব মোদিজি আছে এখন মোদিজি এ তো মুমকিন হে গ্যারান্টি হে মোদিজি আছে মানে 100% গ্যারান্টি তার জন্যই মোদিজি দরকার আছে মোদিজির সঙ্গে আসুন একসঙ্গে কাজ করব होम मिनिस्टर से कोई मीटिंग होगा क्या देखा जाएगा क्या होगा देखा जाएगा तो अपोजिशन वाले भी कुछ जा रहे हैं हाँ ये तो उन लोग ही गया है हाँ जी तो सेम मीटिंग में नहीं है नहीं हम लोग दूसरा मीटिंग में है पार्टी का मीटिंग है दूसरा मीटिंग है तो आप लोग भी चाहते हैं वो रिजॉल्व हो जाए प्रॉब्लम रिजल्ट अच्छा हो ये हम लोग चाहता हूँ एक साथ में काम करेगा हमारा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा करेगा त्रिपुरा के लिए काम करेगा एक साथ में काम करेगा हम लोग भी चाहता हूँ थैंक यू On Saturday morning, Chief Minister Dr. Manik Saha and other leaders of Tipra Motha will sit on a meeting with Amit Saha and with the higher officials of central government. Likewise, along with Amit Saha and leaders of IPFT, Tipra Motha will also sit on the meeting. As a result, supporters of Tipra Motha and BJP are waiting for the good outcomes after the meeting. Reported by Nelson along with Chalsang from Agartala, Chini Khorang.